Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how is your life? I'm sure you are in a good condition. So am I. Well, my student, are you ready to study now? If you are ready to study, please prepare your notebook, your textbook, and your pen. My students, before we start the lessons, let's pray together. Pray start. Pray finish. Well, my student, I do hope, saya berharap kalian tetap semangat untuk belajar walaupun masih dalam masa pembelajaran jarak jauh. Okay, let's study now. My student, what do we have today? Apa yang kita pelajari hari ini? Okay, today we will still learn about, kita masih mempelajari tentang report text, tapi dengan kompetensi dasar yang berbeda. Nah, apa kira-kira? Oke, kita lihat. Kompetensi dasar untuk hari ini adalah menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks information report lisan dan tulis, sangat pendek dan sederhana terkait topik yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 9. Tujuan pembelajaran hari ini menemukan informasi rinci dari teks information report tertulis bertema lingkungan. Kemudian menemukan informasi tertentu dari teks information report tulis bertema lingkungan. Dan yang terakhir, menjawab pertanyaan dari teks information report tulis bertema lingkungan. Manfaat pembelajaran hari ini menambah pengetahuan kalian tentunya sehingga dapat menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Oke, sebelum kita ke materinya, kita ulang sedikit bahwasanya topik untuk text report bisa bermacam-macam. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang animal, ya. Kemudian apa hari ini kira-kira nanti, ya? Ada plant, ada natural phenomena, atau today's world phenomena, fenomena yang terjadi saat ini. Nah, karena tadi temanya lingkungan, maka Bu Eni ambil hari ini adalah natural phenomena. Natural phenomena apa kira-kira? Oke, sebelum kita ke materinya, silakan amati video berikut ini. Di sini ada video tentang global issue about environment natural disaster. Jadi ada isu global terkait dengan lingkungan, yaitu bencana alam. Tolong dilihat dulu videonya. With swathes of the UK underwater, many communities are slowly being cut off. Through Worcestershire, Gloucestershire and South Wales, we found road after road inundated with floodwater. Motorists are being warned not to put themselves in any danger. Many roads will remain closed for days to come. At 6 o'clock people get through. We didn't have any road closure signs put up, so people continue to go through. And I think from about 7, 8 o'clock, that's when they got into trouble and their cars stuck. And with river levels rising, some residents have already become trapped. How bad is it? Oke, itu video yang pertama. And then the second, yang kedua, di sini juga ada video tentang natural disaster, tapi sifatnya nasional, ya, nasional issue. Silakan diamati kembali. Sementara di Lamongan, ratusan rumah di Desa Plausan, Kecamatan Babat hingga kini masih tergenang air banjir. Genangan air sudah terjadi sejak 1 minggu lalu. Sudah hampir 1 minggu ini, jalan dan rumah warga di Desa Plausan, Kecamatan Babat, Lamongan tergenang banjir. Hingga Kamis siang, banjir masih setinggi 30 cm. Banjir sulit surut karena saluran drainase buruk. Di dalam rumahnya udah 15 cm. Kalau hujan tambah naik. Dan ini naik lagi. Kemarin sore udah agak surut. Terus ada hujan.
Terganggu nggak Pak aktivitasnya sehari-hari? Ya sangat terganggu. Ini yang terutama pegawai negerinya itu terhambat. Untuk mengurangi genangan air, pihak desa turunkan mesin pompa untuk membuang air. Oke, ada 2 video tadi. Yang pertama isu global, yang kedua adalah isu nasional. Yang mana keduanya tentang natural disaster apa? Bencana alam apa yang terjadi? Iya betul, banjir atau flood. Nah, kalian tahu kenapa ini bisa terjadi? Ada yang tahu? How did it happen? Bagaimana banjir itu bisa terjadi? Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang banjir, kita akan mempelajari satu teks di sini, teks report yang berjudul banjir atau flood. Nah, sehingga kita bisa mengenal apa itu banjir, bagaimana bisa terjadi, terus macamnya apa saja. Nah, ada dalam teks ini. Kita amati teksnya. Read the text carefully. Nah, di sini juga sudah Bu Yani tayangkan kosakatanya yang ada dalam teks beserta artinya. Silakan kosakata ini nanti ditulis di buku catatannya sebagai tambahan kosakata hari ini. Oke, kita lihat teksnya. Nah, di sini ada flood is an overflow of water that soaks or covers land. Floods are the most frequent type of natural disaster worldwide. It can be caused by several things, naturally and form of the effect of human behavior. The most common cause is because of the overcapacity of the body of water, examples, river or lake. As a result, some of the water flows outside the body of water. It can also occur in rivers when the strength of the rivers is so high that it flows right out of the river channel. A flood from a sea may be caused by a heavy storm, a high tide, a tsunami, or a combination of the three. Soil and vegetation absorb most of the surface water. Floods happen when there are lack of trees and the soil alone can absorb all the water. The water then runs off the land in quantity that cannot be carried in stream channel or kept in natural ponds or man-made reservoirs. A flood can also be caused by blocked sewage pipe and waterways, such as in the Jakarta flood. There are several types of flood. Periodic flood occurs naturally on many rivers, forming an area known as the floodplain. This river flood usually result from the heavy rain, sometimes combined with melting snow, which causes the rivers to overflow their banks. A flood that rises and falls rapidly with little or no advance warning is called a flash flood. Flooding is extremely dangerous and has potential to wipe away an entire city, coastline, or area and cause extensive damage to life and property. Nah, ini tadi teksnya, kalian bisa perhatikan, kemudian bisa dipahami, ada beberapa kosakata yang ada. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. What is the question? Number 1, what is the flood? Apa itu banjir? And then the second, what usually causes flood? Apa yang biasanya menyebabkan banjir? And then the third, is flood sometimes dangerous for us? Apakah banjir biasanya atau kadang-kadang berbahaya untuk kita? Why? Kenapa? And then number 4, what is flash flood? Apa itu flash flood? Apa itu flash flood? Banjir bandang. Nah, apa yang dimaksud dengan banjir bandang?
And then number 5, ada kalimat it can be caused by several things. Pertanyaannya, the word it refers to, kata it merujuk pada atau yang dimaksud adalah, oke, silakan dijawab berdasarkan teks tadi. Oke? Sudah? Oke, sekarang kita cocokkan jawaban kalian apakah benar atau salah. Ini sudah Bu Eni sediakan jawabannya. This is the answer. What is flood? Apa itu banjir? Flood is an overflow of water that soaks or cover lands. And then, what usually causes flood? Apa yang biasanya menyebabkan banjir? Kalau dari teksnya kita bisa lihat it can be caused by several things. Bisa disebabkan beberapa hal, naturally, secara alami mungkin overcapacity of the body of water. Jadi kapasitas yang melimpah dari air. And form the effect of human behavior. Dan bentuk dari atau dampak dari perilaku manusia. Nah, contohnya lack of trees and the soil and alone cannot absorb of the water. Jadi karena kurangnya pohon sehingga tanah tidak dapat menyerap air itu sendiri. Atau block sewage pipes and waterways. Jadi mungkin bisa juga karena tersumbatnya saluran pipa air. And then number 3, is flood sometimes dangerous for us? Di teksnya bagaimana tadi? Apakah banjir juga terkadang berbahaya untuk kita? Yes, it is. Why? Sometimes because it can cause extensive damage to life and property. Kadang bisa menyebabkan kerusakan yang luar biasa pada kehidupan dan harta benda kita. And then number 4, what is flash flood? Apa itu banjir bandang? A flood that rises and falls rapidly with little or no advance warning. It's called a flash flood. Itu yang tadi ada dalam teksnya. Yang disebut banjir bandang itu apa? Ya. And then the last number 5. It can be caused by several things. The word it refers to, kalau dilihat dari kalimat sebelumnya, karena yang dibicarakan banjir, the word it di situ merujuk pada kata flood atau banjir. Do you understand, my students? I hope you understand about it. Ada yang betul jawabannya? Okay, good. Now we go to your assignment. Kita ke tugas kalian. Ada 2 pertanyaan yang Bu Eni minta terkait dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Number 1, find some problems which causes flood in your environment. Cari masalah yang menyebabkan banjir di sekitarmu. And then number 2, as a student, sebagai siswa, what will you do to solve the problems? Setelah menemukan masalahnya tadi, sebagai siswa, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Do it in your task book. Kerjakan di buku tugasnya. Okay, any question so far? Ada pertanyaan? Jika nanti ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas, bisa ditanyakan di grup WA. Well, my dear students, boys and girls, is it clear for you about the topics? I do hope you understand all the topics. I think that's all our lessons today, my students. Saya kira cukup untuk hari ini pembelajarannya. Semoga pembelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Let's close our class by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Well, my students, thank you for your attention, and then see you on the next lessons.
The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.